alaikum karamɔgɔ. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. O karamɔgɔ komi an ser'i ma bi an y'a mɛn k'a fɔ alamisa k'i bɛ zariya kalan. O zariya yɛrɛ nafa mun b'a la an bɛ fɛ i ka dɔ fɔ an ye a la. Alhamdulillah. Ni y'aw ɲininka k'a fɔ alamisa o alamisa an bɛ suratu zariya kalan an bɛ i jaabi. Suratu zariya yɛrɛ n'i ko suratu zariya i ko diɲɛ i ye faamuya donc diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ suratu zariya kɔnɔ ka da mun kan suratu zariya yɛrɛ aya 60 de don yɔrɔ 60 yɛrɛ kabako bɛ 60 de kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ 60 yɛrɛ ni ye 6 de parce que chiffre 0 de bɛ 6 kɔfɛ n'o b'a kɛ 60 ye o kuma na fɔ 0 min bɛ 6 kɔfɛ n'o b'a kɛ 60 ye 0 in de b'a la ka valeur di 6 ma donc n'i ye o 0 in ta ka bɔ yen a bɛ kɛ 6 de bon o 6 in o bɛ ka mun de fɔ an ɲɛna diɲɛ dala tile 6 de farafin ni farajɛ ayiwa silamɛ ni silanta i ye faamuya yahudiya ni nasara bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ala kɔni ye diɲɛ da tile 6 hali n'a sɔrɔ mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ a daminɛ don na bon o kumana fɛ suratu zariya diɲɛ dala tile 6 min a bɛ ka taama o de kan donc diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ça veut dire n'i ye suratu zariya dɔn ni suratu zariya baara la i ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen bon i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i bɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni suratu zariya baara la i ye o kumana fɛ suratu zariya o kama karamɔgɔw y'an kala la kala cogo min na ne fa n'o ye Musa Bala Jara ka bɔ Bɛlɛkɔ Sela misiri la Banikɔ anw ye Banikɔkaw den o kumana fɛ an ka sigiyɔrɔ bɛlen don o ma sisan ale de fɔlɔ ye ne kala suratu zariya la a ko Mamadu a bɛ n kala don min min n'i kala nin min na a ko i t'i siri cɛ la bilen yanni i saya cɛ n'i y'a kɛ a ko n karamɔgɔw ye a di ma n'o ye kuntalakaw ni dilikaw ye u ma nɛgɛ foyi tɛ yen ni ne fa ma o di a karamɔgɔlaka ninnu ma ka dɔnni barika ɲini k'a daminɛ sokɛ la ka na fali la ka na misi la ka na saga la ka na ba la a ye nin bɛɛ di ko pour que ka dɔnni barika ɲini a ko u ye suratu zariya gendo di ma o kuma n fa ye kala a la ala barika la n y'a kɛ ko o ko la a bɛɛ lajɛlen ɲɛna parce que ni ko a bɛɛ ɲɛna n'i ye ko 10 dilan ni 7 ɲɛna bon i bɛ ala fo ka ala barika da o kumana fɛ suratu zariya ni mɔgɔ min mako bi papier la misaliyala mɔgɔ dɔ bɛ se ka ye farajɛ la wala i bɛ se ka ye diɲɛ jamana jan dɔ kan papier ko bɛ se ka gɛlɛya i ma wali hali n'i ye papier sɔrɔ baara ko bɛ se ka gɛlɛya i ma i ma baara sɔrɔ suratu zariya n'i y'a baara mɔgɔ ye a ka ca la ala fɛ a kɛ man di ka tile 60 sigiyɔrɔma 2 sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma ala jɔyɔrɔ ye a la i ye faamuya o suratu zariya n ko diɲɛ dala tile 6 aya 60 don ni denko gɛlɛyala muso ma suratu zariya a bɛ kɛ ka o dilan i ye faamuya o kɔfɛ maakɔrɔw b'a fɔ n'o ye bamanankan na ko koko bele wuli ka di ka tɛmɛ manefin bele kan commerçant bele wali waritigi kɔrɔ bele n'i ye suratu zariya baara a ye i ye faamuya worojɛ 60 ɲini worobilenman 60 ɲini i ye faamuya n'i ye nin baara suratu zariya la i ye faamuya na kuma na fɛ i bɛ taa worobilenman 60 in i bɛ taa a di dugutigi ma dugutigi min bɛ yen n'a si bɛɛ jɛlen don i ye faamuya worojɛman 60 in o bɛ taa di alimami ma alimami min bɛ yen n'a si bɛɛ lajɛlen jɛlen don sul n'i ye nin dugawu k'a kɛcogo la a ka ca la ala fɛ ala ye bonya min da dugutigi ka a ka dugutigiya la ka bonya min da alimami ka a ka alimamiya la ninnu ye maabaw de ye ala b'i ka bonya min bɔsilen don i la ala b'o bonya segin i ma o bɛ suratu zariya la i ye faamuya nafolo ko alhamdulillah suratu zariya yɛrɛ ka nafolo yɛrɛ wuu a kana kɔ tigɛ i ye faamuya i ye ko ye fɔ ko bawo suratu zariya ka nafolo sɔrɔ a kana can ka nafolo sɔrɔ a kɔ kana tigɛ fiyewu
bi baara ni fɛn damadɔ de bi tamaroden bi wɔrɔ ɲini tamaro kisɛ bi wɔrɔ suratu zariya yɛrɛ nafolo ko bi dabɔ o la tamaro kisɛ bi wɔrɔ kolonkisɛ bi wɔrɔ dɔrɔmɛ bi wɔrɔ burukun bi wɔrɔ worojɛ den bi wɔrɔ ye faamuya ni o ɲinina sisan i bi dugawu kɛ nin ka suratu zariya nafolo ko sira fɛ i bi suratu zariya i b'a kala siɲɛ bi wɔrɔ nin fɛn ninnu kan ye faamuya ka taa a sarakatu di ma n'i y'a sarakatu ninnu di o tɛmɛnen kɔfɛ suratu zariya yɛrɛ i bi laban tuguni i bi a nasi sɛbɛ ye faamuya siɲɛ 3 o siɲɛ 3 in bɛ ka taama mun kan ka sabu kɛ mubinu 3 yɛrɛ de bi suratu zariya kɔnɔ bɛɛ ko yasini mubinu 7 mais suratu zariya mubinu ye mubinu 3 de donc o mubinu 3 i bi suratu zariya yɛrɛ sɛbɛ o jate la siɲɛ 3 o ye cɛ bɛrɛ ye kumana fɛ n'i y'a sɛbɛ o la i bi jija i bi dondojɛ ɲini ka nasi ni o tobi i b'a dun n'i ye nin kɛ su ni ko wɛrɛ t'i ka nafolo ko la ala bi nafolo sabu dayɛlɛ i ye ɔ ni ko wɛrɛ b'a la sa tuma dɔw la f'an ka jigi badɛgɛ na dɛ badɛgɛ ye mun de ye badɛgɛ ye ka i ka dolo lajɛ k'i ka buruju lajɛ k'i yɛrɛ ka ko lajɛ mun de bi k'i ka ko bali i ye ala deli sugu bɛɛ lajɛlen kɛ foyi tɛ ka ɲɛ i bolo mun de bi k'a to ni foyi tɛ ka ɲɛ i bolo ɔ sisan o ye an dolo ye badɛgɛ de kɔnɔ parce que mɔgɔ 100 o 100 i b'a sɔrɔ bɔ donc mɔgɔ 80 bɛɛ a bɛɛ ko foyi tɛ ka ɲɛ u bolo donc foyi tɛ ka ɲɛ u bolo ka da kun min kan bon ka sabu kɛ i b'a sɔrɔ caman yɛrɛ bɛ yen bon u ka dolow datugulen don ka sabu kɛ doloko ye kabako de ye bon kun jumɛn de la ala deli tɛ ka ɲɛ u bolo u bɛ ka ala deli min kɛ ala deli ɲuman don koyi mais kuma dɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka dolo bɛ tasuma na ne taara nasiji ta ka di o ma ji ni tasuma est ce que o bɛ se ka taa o tɛ se ka taa donc ale bɛ ka nasi min utiliser sisan a bɛ ka ale yɛrɛ ka tasuma faga est ce que i bɛ ka faamuya bon donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen fana kuma dɔw la a ka dolo n'a ka buruju bon donc fiɲɛ de don bon fiɲɛ ni ji n'u y'u sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fiɲɛ de bɛ se ji la o i ye faamuya nɔ bon ale yɛrɛ i bɛ nasi ji min baara ka di ale ma ça veut dire a ti ale yɛrɛ nafa quoi donc o bɛ ko min n'a fɔ sisan ça veut dire ale yɛrɛ i n'a fɔ n'i ye essence kɛ moto kɔnɔ n'i ye essence kɛ moto kɔnɔ ka moto boli n'a ye essence de bɛ moto min ou bien moto de bɛ essence min essence de bɛ moto de bɛ essence min bon donc i bɛ ala deli min kɛ ka di fiɲɛ mɔgɔ ma ji sira fɛ ça veut dire ale yɛrɛ ti ku ala deli na ale yɛrɛ bɛ ala deli in ca quoi ale puissance ka bɔ ji ma quoi bon nin bɛɛ lajɛlen de bɛ k'o kɔnɔ donc o de la faut que ala deli yɛrɛ yanni k'a kɛ mɔgɔ ye wali yanni mɔgɔ ka ala deli kɛ a kan ka ɲɛɲini fɔlɔ de k'a si dɔn n'a ɲɛɲinina k'a si dɔn a ka ca la ala fɛ karisa dolo bɛ bɔgɔ la wa a dolo bɛ tasuma na wa a dolo bɛ fiɲɛ na wa mun de kan ka dilan ka d'a ma n'o kɛra sisan i b'a sɔrɔ i bɛ min kɛ a ka ca la i bɛ dugawu jaabi sɔrɔ a la suratu zariya nafoloko sira fɛ ne b'a kaliwa don mɔgɔ ye i ye faamuya a kaliwa bɛ daminɛ saga sɛfin sɛbilen sɛjɛ n ka kalandenw sigilen don an ni minnu bɔra kalan na sisan u b'a kalama ko jarabi zariya sɛfin ni sɛbilen ni sɛjɛ baara kosɛbɛ i ye faamuya hali bi wulada in na an bɛna tila sisan n bɛna kalandenw don a baara dɔ la a baara bɛ daminɛ o 3 la donc o kɔfɛ o y'a fantanta ye min b'o sanfɛ o ye bakɔrɔnfin ani bakɔrɔnbilen i ye faamuya ani bakɔrɔn jɛman donc bakɔrɔnfin o bɛ kɛ de dabali minnu kɛlen don a tigilama kama ka don dugukolo jukɔrɔ jafa jugu minnu kɛlen b'a tigilama kama namara jugu ni siri jugu minnu kɛlen b'a tigilama kama o bɛ kɛ de pour que ka olu lakari ka bɔ yen ni i ye o kaliwa tile fɔlɔ kɛ i bɛ bakɔrɔnfin in fa kaliwa tile filanan i bɛ bakɔrɔnbilen in fa o bɛ kɛ de garijɛgɛ ca ni dusukasi minnu bɛ a ka ko kɔnɔ parce que n'i ye fɛn sɔrɔ n'a tiɲɛna i dusu bɛ kasi de ni muso ye kɔnɔ ta ka den wolo di den tɛ ka ɲa ni den sara muso dusu bɛ kasi faama n'i kɛra faama ye n'i ka fanga cara i dusu bɛ kasi bon donc bakɔrɔnbilen bɛ kantigɛ sisan o bɛ kɛ ka dusukasi ni tɔɔrɔ minnu b'i ka ko kɔnɔ k'o saraka ka bɔ yen donc sisan n ka ko kun tɛ ka ɲɛ sɔrɔ n bɛ dusukasi kɔnɔ mais sisan n bɔra o bɛɛ kɔnɔ n mago bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ jɛman in de bɛ kɛ ka a laban sisan sul n'i ye nin dilan diɲɛ cɛ o cɛ ka nin dilan diɲɛ muso o muso ye fo n'a sɔrɔ ko wɛrɛ b'a ka ko kɔnɔ n'o tɛ sinɔn a bɛ ala jɔyɔrɔ kɔni ye a bɛ ala jɔyɔrɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ kuma ne bɛ suratu zariya baara o cogoya la
ami torka bo ba fina ye famuya no o donc abi gla ba sagajigi kanfin ani sagajigi kamble ye famuya sagajigi kanfin ni sagajigi kamble abi gla olu fanana donc kalaba ani sagajigi jema abi gla ni bela jelena ni ya gla ni na sul asaka sira sagajigi jema kungolo bi tobi kadunai ye famuya ne yɛrɛ ka kalandenw bi ka suratu zariya a nasi bɔ siɲɛ 666 ani 6 nasi bɔlaw b'o la ne ye min financer a la sisan a ka ca ni 100,000 n ye min financer u sarali la sisan sɛbɛnnikɛlaw b'a kalama je pense que aw yɛrɛw delila ka na siɲɛ dɔ la a ye kalimunu camantigiw sɔrɔ hali bi u kun kan ka kɛ yan mais dɔrɔla dɔw y'u bali donc o bɛ ka dilan mun kama pour que ka se ka client servir maa minnu ko ala deli yɛrɛ ti tiɲɛ fiyewu ne b'a fɛ k'a yira diɲɛmaa na de k'a fɔ ko prévu bi suratu zariya la ka prévu yira diɲɛmaa na an b'o labɛn na ni Allahu taala ka diɲɛ bon ni mɔgɔ min mago bɛ la e yɛrɛ bɛ sɔrɔ Bamakɔ fan jumɛn fɛ alhamdulillah ni maa min mago bɛ ne la diɲɛ kɔnɔ ne bi Mali la Mali dugu jumɛn Mali capitale Bamako Bamako yɔrɔ jumɛn commune 6 dugu jumɛn Maɲambugu ye famuya Maɲambugu yɔrɔ jumɛn Maɲambugu mairie kɛrɛfɛ ni sera Maɲambugu mairie kɛrɛfɛla la o kuma ka numéro kɔnkɔ dɔrɔn a ka ca la i b'an sɔrɔ numéro jumɛn de bɛ yen n'i b'o kɔnkɔ ni maa wɛrɛ t'a kalannen t'a décrocher ayiwa mɔgɔ si t'a décrocher numéro ka ca an bolo mais n bɛna numéro 2 pe dɔrɔn de di donc maa wɛrɛ t'o décrocher ne yɛrɛ tɛ o numéro fɔlɔ o de ye 74 01 20 47 74 01 20 47 o numéro fɔlɔ ye numéro filanan o ye Malitel 62 87 68 87 62 87 68 87 donc an bɛ sɔrɔ ni nɛgɛjuru sira fila la ni nɛgɛjuru sira fila fana bɛɛ lajɛlen bɛ WhatsApp sanfɛ internationaliw don y'an wele su fara tile kan u tɛ faga donc o kumana fɛ nin baara in kɔni an ye nin dabɔ a bɛ san 1 bɔ alamisa o alamisa an bɛ kalan sigi Mali tɔgɔ la ayiwa quartier tɔgɔ la jamana tɔgɔ la diɲɛ tɔgɔ la client tɔgɔ la an yɛrɛw tɔgɔ la mɔgɔw mako ka se ka dilan kumana fɛ hakɛto bɛ kuma na n bɛ bɔ kuma na ka kuma segin i ma ni ɲininkali min bɛ bon ɲininkali wɛrɛ tɛ yen ɲininkali laban min bɛ ne fɛ dɔrɔn o ye numéro min fɔ sisan hali kɔfɛ mɔgɔ minnu n'u mago b'i la u bɛ se k'i sɔrɔ nin numéro in na wa kɔfɛ mɔgɔ minnu mago b'i na u b'i sɔrɔ nin numéro in na minnu bɛ Mali kɔnɔ yan u b'i sɔrɔ nin numéro in na diɲɛ bɛɛ b'i sɔrɔ nin numéro in na bon comme an bɛ wagati min na sisan yɔrɔ adamaden aminen don nafolo ko de la i ko k'a bɛ se k'o ɲɛnabɔ a bɛ se ka papier ko ɲɛnabɔ mɔgɔ minnu bɛ aventure la ni muso minnu ka denko gɛlɛyalen don i ko k'a bɛ se k'o fana ɲɛnabɔ a b'o ɲɛnabɔ donc o mɔgɔw mana s'i ma wagati o wagati i pɛrɛnnen don k'u jigi fa est-ce que i pɛrɛnnen don k'u jigi fa wa alhamdulillah sulu ni mɔgɔw mago sera ne ma waati o waati ne pɛrɛlen don k'u jigi fa ne pɛrɛlen don k'u reçoit i mana na lahalaya o lahalaya kan i y'an wele sufɛ i y'an wele tile fɛ ayiwa an pɛrɛlen don waati kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na wa ne yɛrɛ fana pɛrɛlen don suratu zariya baara kama waati kelen kelenna bɛɛ lajɛlen i ye faamuya donc client ka baara bɛ o client ka baara tɛ o an b'a la ka a baara kɛ k'a bila i ye faamuya o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ na a ka teli ale mago bɛ a ka ko bɛɛ ka ɲɛnabɔ sisan o b'a sɔrɔ kuma dɔw la fɛn min kan ka sɛbɛn siɲɛ 100 wali siɲɛ 300 surankuru de don a bɛ bɛn aya 60 de ma bon donc ne nana bi sini ko ka a karaba ka d'i ma o ti ɲa dɛ bon kama ne yɛrɛ ni n ka kalandenw toujours i b'a sɔrɔ an programmelen don mɔgɔ ka ci de o mɔgɔ ka ci tɛ o bon an bɛ nasi gɛlɛnba ninnu bɔ ka bila nafolotigiw ye k'a bɔ ka bila den ɲininaw ye k'a bɔ ka bila papier ɲininaw ye k'a bɔ ka bila n ye kalan kɛ n ma baara sɔrɔ k'a bɔ ka bila banabaatɔ gɛlɛn tigilamɔgɔw fana ye maa dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a ye dɔgɔtɔrɔ fura sugu bɛɛ lajɛlen kɛ a ye diɲɛ bɛɛ yaala a man ka bana fura sɔrɔ wali i b'a sɔrɔ dɔ bɛ furuso kɔnɔ a n'a cɛ tɛ ka bɛn fiyewu
ana cɛ tika bɛɛ ana muso tika bɛɛ wali b'a sɔrɔ dɔ bi furuso yɛrɛ kɔnɔ a cɛ kɛra kulonkɛla badi wali a muso kɛra kulonkɛla badi wali dɔ bi furuso kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛ ye muso dɛmɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ muso nana se sɔrɔ sisan bon donc muso a essayer ka cɛ janfa est-ce que faamuya bon donc suratu Zariya bɛ nin bɛɛ kɛ parce que ne bi yalama cogo 66 de suratu Zariya la su waati t'an permettre kan b'o bɛɛ lajɛlen fɔ est-ce que faamuya ça veut dire sira 60 n'i y'a kɛ nin cogo la a bɛ nin kɛ tan n'i y'a kɛ nin cogo la a bɛ nin kɛ tan n'i y'a kɛ nin cogo la a bɛ nin kɛ tan a faamuyara a faamuyara ala k'an bɛ sababa ma ala k'an ɲɛ ka d'an ma an b'a i bɛ segin numéro in kan numéro est 74 01 20 47 74 01 20 47 62 87 68 87 ni y'an wele na ala barika la Amadu Jarabi ita wale Mahamadu Jara donc ni fɛn ni fila fɛn fɔla i ɲana o kana i lafili i ye faamuya n dɔra ni Amadu Jara de antenne ka radio sira fɛ mais min ka lisiw yɛrɛ ka ni ka papier ka o ye Mahamadu Jara de nka Amadu de fɔ ka di o de la bɛɛ ko Amadu Jara Maɲambugu Amadu Jara famuna donc kuma na fɛ n bi yɛrɛ wolofa fo n'o ye Musa Bala Jara ani wolobanuma ni o ye Fatumata Jara donc ne ye Jara complet de ne fa ye Jara ye ne ba ye Jara ye kuma na fɛ an b'a fɔ wa akir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin o kuma ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ ja donc n bɛna dugawu min kɛ sisan dugawu nin ti bɛn ne karamɔgɔw ye dugawu in di ne ma u y'a di ne ma ni kan min ye o kuma na fɛ a dila ne ma ni barika de ye kuma fɔla ni barika donna fɛn min na o bɛ kɛ fɛnba de ye n'a bɔra fɛn min na o bɛ kɛ fɛn fitinin de ye o kuma na fɛ ne bɛna dugawu min kɛ sisan diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ jɔ a ka ca la ala fɛ n'i y'i tɛgɛ jɔ dugawu in b'i nafa kuma an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa antal wahhab inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin اللهم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وأنت الوهاب اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور العلم اللهم افتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب زدني علما وحلما وفهما وأكلا على صراط كتابك الكريم وكلامك القديم بحق رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على أجيب بلا جليل مهوبلا يا ربي تشدونك تشكو على كان نقيا مسلمون بني دينو بلا لك وقدموا نقيا cɛ minnu bɛ ni muso t'u bolo ala k'u ka muso ko nɔgɔya ya rabbi maa minnu ye nafolo sɔrɔ n'a bɛ ka ca ala k'u ka nafolo basigi banabaatɔ ala k'u ka banaw kɛnɛya ya rabbi muso minnu fana bɛ den wolo ni a ti jɔ ala ka u denw sabati muso minnu fana bɛ n'u ye den wolo denw jɔra denw sabati la nka denw bɛɛ kala gulɔminɛw ni dɔrɔkutalaw ni zominɛw ye an bɛ ala deli ani buguli sengele donbagaw ya rabbi ani kulusi yɔrɔyɔrɔbaw an bɛ ala deli ya rabbi ala ka u denw ala k'u lakusi an bɛ ala deli ala ka denw lakisi an bɛ ala deli ala ka denw kɛ u sago ye ala ka denw k'u sago ye ni ala kira bonya ye ni alikuranna bonya ye an ye o kɛ ya rabbi ka dugaw ni fɔ k'a kɛ ka an jigi sɛmɛnen to jɔn de la ka an jigi sɛmɛnen to ala kira sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala k'a kɛ ala kira kama bɛ yen dɛ so kabi kunu fɔ bi kama bɛ yen ala k'a kɛ ala kira kama ala ye ala kira kanu nɛɛma ni kisi b'a ma cogoya min na ala k'a ko kama a ka nin dugaw jaabi o kuma na fɛ an bɛ bɔ kuma na ya a balimakɛ a n'aw denkɛ kun do ni o ye Amadu Jara dɔw ko Mahamadu Jara Maɲambugu alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Donc an b'a ɲini an lamɛn lajɛbagaw fɛ u ka to lajɛli la n'Ala sɔnna alamisa o alamisa u bɛna kibaruya kura sɔrɔ Inch'Allah. i bɛna mun da u tulo kan n'Ala sɔnna. Inch'Allah. D'accord donc assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. barakatuhu.